ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਡੀਕਿਆ। इनका बच्चा गायब हुआ, ये कोई मजाक नहीं है। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਦਿਓ किधर भी है, मैं ही गवाह दी। वो कितने अरसे तक अपने बेटे को तलाश करेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, आज एक माँ मेरे साथ मौजूद है जिनका जवान बेटा कम से कम 14 साल उसकी उम्र है और वो घर से लापता है। आज 2-3 महीने, 1.5-2 महीने हो चुके हैं, लेकिन वो घर वापस नहीं आया। अब वो बाहर गया, घर वापस नहीं आया। इन्होंने पुलिस में जाके एप्लीकेशन भी दी, थाने भी ये लोग गए, और हमारी पुलिस की ये ज़िम्मेदारी है, हमारे इदारों की ज़िम्मेदारी है कि अगर एक जवान बच्चा घर से चला गया और वो कहाँ गया, अगवा हो चुका हुआ है या वो अपनी मर्ज़ी से कहीं और चला गया, नाराज़ होकर गया, पुलिस की ज़िम्मेदारी है उसको फाइंड आउट करना। पुलिस की ज़िम्मेदारी है कि वो CCTV फुटेज देखे, कैमरे देखे और उसको 2 से 3 दिन में बरामद करवाए। क्योंकि जब किसी अमीर इंसान का बच्चा गायब हो जाता है, इवन उसका किसी अमीर इंसान का कोई जानवर गायब हो जाता है, तो वो जनाब ढूंढ लेते हैं, एक दिन में ढूंढ लेते हैं, पूरी पुलिस फोर्स इन एक्शन आ जाती है। लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके बच्चे अगवा हो जाते हैं, उनकी लड़कियों को उठा के कोई ले जाता है, लेकिन जनाब पूछने वाला कोई नहीं होता। इनसे सारी बात करेंगे और ये बच्चे की तस्वीरें पूरी वीडियो में साथ चल रही है। अगर तो आप में से कोई इस बच्चे को जानता है या आपने इसको देखा है या किसी भी साइट पर आपने देखा है कि ये बच्चा कहीं पर काम कर रहा है या किसी एक्टिविटी में मुलविस है, कहीं पर भी है, तो आपने इन नंबर्स पर रब्ता करना और इनको इनके बच्चे को लाजमी आपने ढूंढ कर देना। ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर इदारे हमारे हरकत में नहीं आ रहे तो हमारी आवाम यहाँ पे और आवाम से बड़ी लोगों को उम्मीदें होती हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। माँ जी की हाल है? ठीक हो? ठीक। माँ जी की होया, बच्चा कदों गायब होया, किन्ना को अरसा हो गया? ये 2-2 महीने ही हो गए ने, 3 महीने समझो चढ़ रहे ने। की उम्र है बच्चे दी? 13-14 सालों का होना है। 14 साल। घर हैगा सी, बाहर क्यों निकलिया? नाराज होके गया सी की? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਆ ਜਾਏਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਡੀਕਿਆ। ਅਗਰ ਸਵੇਰ ਆ ਗਿਆ 12 ਵਜੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਢੂੰढਨੇ शुरू हो गई हूँ, मैं नहीं मिला। फिर मैं अगर सुबह ढूंढने पता जाने में लेंदी सी नहीं। माँ जी शोहर वगैरह हैगा या नहीं? ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੋੜ ਦੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਸਾਂ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਗੈरह ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈरह ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਢੂੰਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਭੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਵਗੈरह ਦੇਖੋ? ਗਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦਵੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਬਸ ਐਵੇਂ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਬਾਬੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਵਗੈरह ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ? ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਵਗੈरह ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਗੱਲ ਸ਼ੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨਿਚੋੜ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। अच्छा वो पुलिस वाले जाने वाला निकल आए? हाँ। तो पुलिस ने कोई गल नहीं की थी? नहीं, कोई गल नहीं की। अच्छा यहाँ पे इनकी मैं बात काटूंगा और मैं मरीम नवाज साहिबा को यहाँ पे मेंशन करूंगा कि आप वज़ीर आला हैं पूरे पंजाब की, और आपने एक इनिशिएटिव लिया था कि जी जो ख़वातीन के साथ जो प्रॉब्लम्स हैं उसको मैं हर किस्म की उनको फैसिलिटीज़ दूंगी और ये मसलों को मैं हल करूँगी। तो मैम अभी तक कोई मसला हल होता मुझे नज़र नहीं आ रहा। आज माशाल्लाह आपको 1 हफ़्ते से ऊपर हो गया, लेकिन कोई भी इन गरीबों के लिए किसी किस्म की कोई अभी तक इक़दामात मुझे फ़िज़िकली नज़र नहीं आ रहे। अब ये कह रही हैं कि जी वो पुलिस वालों के जानने वाले थे तो उनसे तफ्तीश ही नहीं हुई है। तो खुदारा ये पुलिस कल्चर भी हमारा थोड़ा सा हिलाएं। हमारे IG साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो ये पुलिस कहाँ पे जा रही है? इनका बच्चा गायब हुआ, ये कोई मजाक नहीं है। 14 साल उस बच्चे को इन्होंने पाला है और ये एक बूढ़ी माँ है और उनकी आप आवाज़ से उनका दर्द महसूस कर सकते हैं। लेकिन जनाब हमारे पाकिस्तान में इदारों को मेरे होश ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि भाई ठीक है बच्चा गायब हो गया, फिर क्या हो गया। लेकिन जब अपना खून या अपना जो है वो जिगर का टुकड़ा गायब होता है तो इंसान की आंखें तब खुलती हैं। अच्छा माँ जी, उनकी कहोगे लास्ट इच आवाम तो वेख रही है, इदारे भी देख रहे हैं, की कहोगे उन्होंने? ये मेरा बच्चा दो किधर भी है, मैं ही गवाह दी, और मैं की कहना है? मेरे बच्चे तो अलावा और कौन है? कोई माँ बाप किन्ना चिर सांभेगा? ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜਾਂ ਪਨਵਈਏ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ, ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਦਾ? ਬੱਚਾ ਹੀ ਸੰਭਾਲੇਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ मैं। नाज़रीन ये सारी सूरत हाल है, लेकिन इनसे तो जो ये बोल सकती थी उन्होंने बोल दिया, लेकिन इनकी बातों की जो तशरीह है, इनकी बातों का जो खुलासा है वो करना मेरी ज़िम्मेदारी है
کہ ان کی ساری باتیں مجھے سمجھ میں آ گئی ہیں اور ان کی ہی ان باتوں پہ میں 1 گھنٹے کی اسپیچ دے سکتا ہوں. میں اتنی گہرائی میں ان باتوں کو سمجھ چکا ہوں کہ ان کا شوہر جو ہے وہ انہوں نے چھوڑ دیا کیونکہ وہ ٹھیک نہیں تھا, چلیں وہ اللہ کی مرضی, لیکن جو آگے بیٹا اللہ نے دیا تو ان کا وہ آخری سہارا ہے. اب یہ بالکل تنہا ہے, ٹھیک ہے بہن بھائی ساتھ دیتے ہیں, لیکن جو اپنا بیٹا آپ کی خدمت کر سکتا ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت بھی نہیں کر سکتی. وہ بیٹا کماتا تھا, ان کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا اور ایک اچھی لائف گزر رہی تھی, اور یہ ماں بھی اسی بیٹے کے سارے اپنی پوری لائف گزار سکتی ہے. لیکن اگر بیٹا اب نظر نہیں آئے گا تو یہ ماں کا بھی ڈاؤن فال سٹارٹ ہے, وہ کتنے عرصے تک اپنے بیٹے کو تلاش کرے گی. تو مہربانی فرما کے میری اداروں سے یہ ہاتھ جوڑ کے التماس ہے اور یہ ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا سا ان ایکشن آئے, اور اس ماں کو انہوں نے ایک ہی بات کہی ہے کہ مجھے میرا بیٹا دو. اور یہ بنتا بھی یہی ہے کہ ہمارے پاکستان میں لا اینڈ آرڈر موجود ہے, یہاں پہ قانون موجود ہے, یہاں پہ پولیس موجود ہے, یہاں پہ پروٹیکشن والے موجود ہیں, ہر قسم کا ادارہ یہاں پہ موجود ہے, اور یہ آپ کی ریاستی ذمہ داری ہے, بلکہ اللہ کی طرف سے آپ پہ فرض ہے. جب آپ حلف لیتے ہیں تو اس میں آپ اسی چیز کا حلف لیتے ہیں کہ میں اس قوم کی خدمت کروں گا جس قوم نے مجھے چنا ہے. تو مہربانی فرما کے یہ نمبرز چل رہے ہیں, اس بچے کی تصویریں بھی یہاں پہ چل رہی ہیں. فرسٹ آف آل تو جو اعلیٰ حکام ہے خود ان سے رابطہ کریں, یا پولیس والوں سے متعلقہ یہاں پہ کوٹ لکھپت کی یہ حدود اور تھانہ یہاں پہ گرین ٹاؤن لگتا ہے. تو مہربانی فرما کے جو یہ گرین ٹاؤن کے میرے پولیس آفیسرز ہیں, افسران ہیں, تھوڑا سا ان ایکشن آئیں, سستی کاہلی سے باہر آئیں. ایس ایچ او صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ ذرا اپنی ٹیم کو متحرک کریں اور اس ماں جی کا جو بچہ ہے وہ لازمی ان کو ڈھونڈ کے دیں. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.